अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर सीधी तरह से नहीं बताओगी तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने पड़ेंगे और फिर तशद्दुद तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम सब को भी तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। सोच लो, इनमें से कौन सा रास्ता चुनना पसंद करोगी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर सही बता दोगी तो सिर्फ मैं अकेला ही कार्रवाई करूँगा। औरत तो मेरी कमजोरी है, और अगर कार्रवाई इंतकामन करनी हो फिर तो मुझसे बेहतर कोई और मर्द हो ही नहीं सकता। जल्दी फैसला कर लो, तब तक मैं दूध पी लूं। और साथ एक स्पेशल गोली भी तो खानी है ना मेरी जान के लिए। आखिरी फिक्रा कहते हुए अकरम ने दानिस्ता उसे आंख मारी थी। शहजादी की आंखों में खौफ उतर आया था। वो अभी तक बेयकीनी के इस अंदाज में हमको देख रही थी। वो तो अपनी दानिस्त में गांव छोड़कर चौधरी से जान छुड़ाई थी। उसे क्या मालूम था कि चौधरी से भी पहले हम उसकी शामत अमाल बनकर उसके पीछे पीछे ही पहुंच जाएंगे। मैंने अकरम से बाहर आने को कहा। मैं अंदाजा लगा चुका था कि शहजादी अब जल्द ही कुछ न कुछ उगल देगी। अगर उसके पास कोई इतला ना होती तो उसके तेवर ही कुछ और होते, लेकिन उसने तो अभी तक मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था। और अब अकरम के तशद्दुद के बाद उसकी हालत बता रही थी कि वो हमसे ताउन के लिए तैयार हो रही है। 5 मिनट के बाद शहजादी ने मशरूत तौर पर कुछ बताने का वादा किया। मैंने उसकी एक आध शर्त मानने का वादा कर लिया। उसने बाहिफाजत घर तक वापसी और अकरम की कार्रवाई से बचने की शर्तें रख दी। तो अकरम ने कहा कि एक आध शर्त मानी जा सकती है। शहजादी ने दोनों शराइत पर जिद की कोशिश की तो अकरम ने उसके चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया और उसे गालियां देते हुए कहा, हमसे सौदेबाजी करना चाहती है। हमारे दोस्त की जिंदगी खतरे में है और तू हमारा वक्त जाया कर रही है। बोल, बकवास करती है या फिर तेरे मुंह में दूं अभी अपना? बोल, जल्दी बोल। भौंक भौंक। अकरम के अंदाज और गरजदार आवाज से तो एक बार मैं भी सहम कर रह गया था। शहजादी उसका थप्पड़ खाकर रोने लग गई थी। इससे पहले कि अकरम फरते जज्बात में वाकई कुछ ऐसा वैसा कर देता, मैंने उसे पकड़ लिया। अब मैंने शहजादी से कहा कि वो 1 मिनट में बात शुरू कर दे, वरना मैं अकरम को काबू करने की मजीद गारंटी नहीं दे सकता। शहजादी घबरा। अगर आप ये नावल बिना सेंसर के पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। शुक्रिया। उसने फौरन बात शुरू कर दी थी और उसके मुंह से होने वाले इंकिशाफात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। अली को फंसाने वाली कोई और नहीं बल्कि शहजादी ही थी। मेरी छठी हिस्स ने इस बार भी मेरी दुरुस्त रहनुमाई की थी। शहजादी ने हमें सारी बात बता दी थी कि किस तरह अली से उसने अपने जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार किए, और फिर बाद में अली जब उससे घरेजा नजर आया तो उसने चौधरी की धमकी दी, जिसके जवाब में अली ने उससे ज्यादती करवाई और शहजादी ने इंतकामन शीदे के जरिए से चौधरी तक सारी बात पहुंचवा दी। उसके बाद से अली गायब था। अब एक बात तो वाज़ेह थी कि अली को चौधरी ने ही उठाया था, लेकिन उसे रखा कहाँ गया था इस बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था। ये बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल थी। अली मौत के मुंह में फंसा हुआ था और हम खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। शहजादी हमसे माफी मांग रही थी। मैंने उससे पूछा कि अली को कहाँ रखा गया था तो उसने कसमें खाकर कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। अकरम फिर उसके दर पे होना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। जब उसने कसमें खाकर एक ही बात की रट लगाए रखी तो हम समझ गए कि वो वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानती। उसने मुझसे पूछा कि क्या अब हम उसे छोड़ देंगे, तो मैं बाहर निकल आया। अकरम अंदर ही मौजूद था। ये मेरी तरफ से उसे इस बात का इशारा था कि वो शहजादी के जिस्म से मजा कशीद कर सकता है। आखिर हमारे दोस्त को फंसाने वाली के साथ कुछ तो होना ही चाहिए था। अकरम ने बेरहम तरीके से कार्रवाई स्टार्ट कर दी। उसने शुरू में ही ऐसी स्पीड इख्तियार की जैसे गाड़ी मोटरवे पर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। दूसरे कमरे में खड़े होकर मैंने अंदर की कार्रवाई देखी। खुली खिड़की से देखने से मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। मुझे गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उस रात मैंने शहजादी की कार्रवाई नहीं की। अकरम लगातार कार्रवाई कर रहा था। अकरम ये कार्रवाई मजे के लिए नहीं बल्कि गुस्से की वजह से कर रहा था। उसे भी अपने दोस्त के अगवा का बहुत दुख था और ये दुख उसके चेहरे से अय्यां था।
اکرم نے کارروائی مکمل کی اور فارغ ہونے کے بعد باہر نکل آیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ باہر آ کر وہ ایک چارپائی پر ڈے سا گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پنکھے کی سپیڈ تیز کر دی۔ اسے اس وقت آرام اور جسمانی سکون کی اشد ضرورت تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد اکرم نہا دھو کر تازہ دم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں سے روانگی کا ارادہ کیا۔ انسپیکٹر کا ایک آدمی گلی سے باہر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے فون کر کے بتا دیا اور وہ وہاں آ گیا۔ جانے سے پہلے ہم نے اس آدمی سے کہا کہ وہ بھی چاہے تو اس لڑکی کو مل سکتا ہے۔ میری اس بات کے جواب میں وہ عیاری سے مسکرایا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی رال بھی ٹپک پڑی ہے۔ میں نے اس کا شانہ تھپکا اور مکان سے نکل گیا۔ شہزادی دوبارہ سے ایک مرد کا شکار ہونے والی تھی۔ اس نے علی کو پھانسا بھی خود تھا اور پھر اس کی زیادتی کے بدلے میں اسے چودھری کے پنجے میں پھنسانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میری طرف سے اس کے لیے یہ کم سے کم سزا تھی، ورنہ تو اس پر کم از کم 100 آدمی چھوڑا جانا چاہیے تھا۔ مکان سے نکلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، منیر نیازی نے کہا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ منیر مجھ کو ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا بالکل ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہمیں بھی تھا۔ اب ہمیں کسی بھی طرح چودھری کی قید سے علی کو چھڑانا تھا۔ دوسری طرف چودھری بھی آرام سے نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حیا کو گاؤں سے باہر بھجوانے کے بعد علی کو تو قابو کر ہی لیا تھا۔ اب اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کی سہیلی پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کا ملازم ڈانگر اس بات سے متفق نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شکیلہ کو اس بات سے بے خبر رکھا جائے جس وقت تک وہ گاؤں نہ آ جائے۔ سسرال میں اس پر ہاتھ ڈالنا نہ صرف مشکل ہو سکتا ہے بلکہ اس سے چودھری کی عزت بھی اچھل سکتی تھی، کیونکہ اگر اس کارروائی کے دوران کسی کو بھی پتہ چل جاتا تو ساری بات کھل کر سامنے آ جاتی۔ ڈانگر نے اس کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ شکیلہ کے سسرال والے کوئی اتنی معمولی آسامی بھی نہیں ہے۔ شکیلہ پر وہاں ہاتھ ڈالنے سے سارا کھیل خراب بھی ہو سکتا تھا۔ اس سے بہتر تھا کہ اسے کسی بھی طرح کسی بھی بہانے سے گاؤں میں بلوایا جائے اور جو ہی وہ گاؤں میں پہنچ جائے تو اس کو اٹھوا لیا جائے۔ عام حالات میں چودھری شاید اس کی بات نہ مانتا، لیکن معاملہ اس کی عزت کا تھا اور ڈانگر کی دلیل میں وزن بھی تھا۔ بات چودھری کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ وہ فی الحال رک گیا، لیکن اس نے ڈانگر کو 2 دنوں کا ٹائم بھی دے دیا کہ 2 دنوں کے اندر اندر شکیلہ گاؤں میں ہونی چاہیے۔ چودھری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً سے پہلے شکیلہ تک پہنچ جائے۔ اس کا غرور اسے کسی کل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ شاید ابھی تک وہ اس بات کو ہضم ہی نہیں کر پایا تھا کہ گاؤں کے ایک معمولی سے لڑکے میں اتنی ہمت بھی آ سکتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ عشق لڑائے اور گاؤں میں رہتے ہوئے ہی دن دہاڑے اس کی بیٹی کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتا پھرے۔ چودھری جتنا اس بات پر سوچتا تھا اتنا ہی اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ناظرین، ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔